jabarani flebaw anga folini tanne biga takanyeshi au bela jilema ni sangaina bi juma ye mimbi talike novembre kalo ale tle duru soro samba flani muga ani kele anlamene do radio joliba fana sanfe bamako yanno keme ani duru ana kuma fe fufala ki segu kaw fe no luba anlame radio joliba ka keme murumuru kele ambe befu ka be wale mando malikono ani maliko ka kuna fundi gafe lakale wati de sele flani gafe minumbe ni olule be sebe dongo do katandena ndio la foka se juma do mani wati mana se ka bambi keneka ka lakale bamana kana bebse ka famia soro jamana kuna funla chogomina asigira keneka ambe befu amba fona au danser kuna funu la bakurumba ula lesor alekmana ayajira ka fo ka bakurumba ula ko minye mali kalata sebe ni oye loi électorale wajala ka fo sharami be na be barakeni mali kalata sebe onye ko kuma kera o kasi ka fodo kera ko stratiken na wala sa aminye kalata barawi olubi se ka laben chugumina ani ko kokura chama de be mimi ka do kalata laben na o dobe talike autorité indépendante de gestion des élections nous kama ko AIG o yeje kulu krengrene min kanga kalata labe ani fana ko kalata kanga bla bulu wereka ni kalata sebe midima kanga ke kalata sebe kele nous kama ko bulletin unique le sort aller ida dola bi mi le sphinx aller fana kumana sphinx a jira ka fo ni wati nuna ko ni jatemineke musomimbe ni nazarado francika dedo de mano Sophie Petrone ero ale minana ka boba manchima bulu kono nga jala ka foko siga fuita labe malikona la yambi o nyingal de kera na sur la ko janameri minuni oluye chikambla ko ka nyini de mano ku chikacha Sophie Petrone ale nyini ma sphinx de afo amina ndado ala 600 ni l'indépendant ale kumana Isa Kaujim aleka menen ko kuma mi ni o fora CNT maufe koka Isa Kaujim ka meneni koka adlon folo alimi be joro nani nana krenkerani ala CNT Conseil national de transition ale konala mi indépendant ya jira ka fo konga ko critique la mauka la fasali kuluba flamimbe no ye sam anisilimai kulu ye wele kambla koka beka to ika fanfe ka nyogon bunya ni fanga be mami bolo ni ka fanga bi bolo ikara critique la yo ikara jamana nyamo yo beka to ika fanfela la beka bunya ta kanyeshi nyogoma ene pana yo fo nouvelle horizon fana kumana aya jira ka fo ko mimbi talike colonel Issa Koulibaly ale de finitigu ka kiru be tigerom na no justice militaire ajira ka fo ko aye jate do bo ko novembre kalo tle kata novembre kalo la samba flani mo fuka na blambi domine ko bi ko finitigi nyama minumbe no officier we o bisaba ani sous-officier fuka ta se finitigi minuma no militaire de rang yi kolo de blala shara nyakoro ga kiru tigira ko ko novembre kalo tle tan na to fanana akiri do fana bolo daledo limana nouvelle horizon killing konala komi sécurité d'état nyama koroye ni oye Kasum Goitaye limana ko ale tege tara ani mado ko kuma feka coup d'état de ke no ye jamana kuntigi ka dangarike ale ka fangala o konbe mandat de dépôt la ni wati na nouvelle horizon yo famina o nyefo o ye sisa mi le soir de Bamako ye ko anga ministre mimbe na le banga keleche kuna colonel Sadio Camara limana ko ale chira jona ata mi Kodowar jamana ka wala sa ni Kodowar jamana nyamogo ni oye Alassane Dramane Ouattara limana kuma kwa sika ta nyon famu jona yani CEDEAO ka Jeremy Mbolo dale do novembre kalo tli wolon fla yanu ka nyangi be Mali jamana ka ko colonel Sadio Camara ale koni chira jona wala sa ka sika ta kuma nyonya teme ani CEDEAO nyamogo che amina ndado la 600 no omi les échos wele ale kumana limana ajarala ka foko mimbi talike si ka fo minye syndicat yere dama nyonje krengene la 120 karam lokol karamo di kodo yoro luka lokol karamo do be minumbe syndicat do kono kama ko CN Sinesup olukunye barabla nyari do ke kosaina konga ko la fasali kurado blala singa ko mima syndicat des anciens chercheurs du Mali SECMA olu ajira ka foko akakan Sinesup detra yoromina oluka wulika joke wala sa ko hage obisega makara chugomina ninde kuna funu la bakurumba damado ye limana amba damne jona wala sa anga seka chaman lakali awye kajira ka fominye le sori ale kumana
limana lesore ya jira k'a fɔ ko min ye transition baaraw ye o dɔ bɛ tali kɛ kalata labɛnw na kalata n'i y'ale kofɔ ka ban a bɛ tali kɛ sariya gafe min bɛ yen n'u k'a ma ko loi électorale yɔrɔ loi électorale ale de ye a damana sariya ye min b'an ka kalataw ɲɛnabɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye lesore ye ale y'a jira k'a fɔ ko kokura caman de bɛ fɛ ka boloda an ka sariya gafeba min bɛ yen n'ale bɛ tali kɛ min bɛ kalataw olu labɛnni ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan o la lesore y'a jira k'a fɔ kokura minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda kɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'u k'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fanga bɛna di min ma min bɛ se ka kalataw labɛn wa fana ko kalata yɛrɛ senfɛ ko min ye sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko bulletin unique n'o de ye kalata sɛbɛn yɛrɛ ye kalata sɛbɛn kan ka kɛ kelen pewu ye wa waati o waati n'a sɔrɔla ko magojɔ bɛ kɛ kalataw la n'o waatiw sera i b'a sɔrɔ o kalata sɛbɛn kelen limana o de bɛ kɛ i bolo i bɛ se ka kalata ni o ye wa jara k'a fɔ sigikafɔ min kɛra kunun o centre international de conférence de Bamako la o ɲɛmaaya yɛrɛ tun bɛ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale bolo ni ye jateminɛ kɛ fana gouvernement maa caman de tun bɛ a ko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen n'ale b'an ka mara cɛmabɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga ni ministre délégué min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmaniw kunna an ka jamana kɔnɔ madame Fatumata Seku Diko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan walasa ko tile fila baara de don min ye politikimaw ye ani jateminɛkɛlaw ani minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ kalatako nasira ninnu na ni baara ɲɛbila baara min ye nin ye ni o ye avant projet ye walasa ka se ka kalata sɛbɛn sariya minnu b'a la ka se ka o ɲɛfɔ bɛn ka kɛ ko kelen kan a jala k'a fɔ sɛbɛnfɛn ninnu limana an y'a fɔ ten kuma daminɛ na baara kurakura minnu bɛ yen ni olu de kan ka boloda o de k'a fɔ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen autorité indépendante de gestion des élections ale kuma fɔra ka taa se bulletin unique ko kuma ma o fana kuma fɔra ani kalataw yɛrɛ limana nafolo min kan ka don a la o fana o kuma fɔra a jala k'a fɔ ko autorité indépendante des élections ale ka baaraw bɛna taa taabolo minnu kan o de ye k'a fɔ fanga bɛna di u ma wa ko jɛkulu wɛrɛ bɛna bila u nɔfɛ min bɛna u kɔlɔsi nin baara in na min bɛna bɔ ministre so min n'ale b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale a jira k'a fɔ kokura minnu fana bolodalen don o dɔ bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'o ye maa hakili juru caninw ye n'olu kan ka bila ko hukumu kɔnɔ olu ka kɛ maaw ye u tɛ maa finman fɛ u tɛ maa jɛman fɛ olu bɛ ka kɛ so camancɛ jiriw ye ani fana ko maaw don minnu ni baara yɛrɛ ɲɛdɔn ani minnu kan ka bila autorité indépendante de gestion des élections a kɔnɔna la maaw don minnu ni limanaw u tɛna kɛ maaw ye minnu bɛna dɛmɛ maa fɛ ka dɔ wɛrɛ to yen nɔ a jira k'a fɔ nin kokura minnu filɛ nin n'olu bɛna boloda an ka loi électorale kɔnɔna la a nafa bɛna kɛ mun ye o de ye k'a fɔ ko maa maa bɛ yen n'o y'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ walima k'i kanbɔ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a kalata labanw na limanaw basigi ka se ka na ɲɔgɔn faamuya ka se ka na walasa an ka jamana yɛrɛ jɔsenba minnu bɛ jamana kɔnɔna la n'o ye cakɛdaba ninnu ye institution ninnu olu bɛ se ka basigi cogo min na min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ ye kuma ta a ko organe unique de gestion des élections ale kɔni na kan tɛ foyi ye limanaw fo ka maliden caman bɛ yen bi minnu ni olu fɛla de ye ko ka kalataw kɛ walasa politikitɔnw yɛrɛ damaw fasoden jama limanaw ka se ka bɛn ko caman kan sabu ko a jarala k'a fɔ a bɛ san 10 sigiyɔrɔma caman bɔ an ka jamana kɔnɔ yan bi kalataw bɛ kɛ nka i b'a sɔrɔ jamanaden caman de bɛ yen kalata ninnu jaabiw la u bɛ jalaki bɛn an ka cakɛda baw kan i n'a fɔ cour constitutionnelle ninnu ni senu n'a ɲɔgɔnnaw k'a fɔ k'u ma kalataw labɛn ka ɲɛ walasa wasa ka se ka sɔrɔ politikimaw ka wasa sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ka wasa sɔrɔ kalata jaabiw la o de la premier ministre ko nin ye baara min ye baara in ko a bɛ se ka kɛ nafa ye n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ani fo ka taa se a da donna kuma wɛrɛ la n'o ye assise nationale de la refondation ye o fana bɛna ko in ka kuma kan kosɛbɛ walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na min ye loi électorale ko in ye madame Fatumata Seku Diko ale y'a jira k'a fɔ AIGE o de ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kan ka kalata labɛn a ko a bɛna kɛ sababu ye maliden fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la yan jamana u k'a dɔn k'a fɔ ko cakɛda in
limana abina tabolo mika abina baraka ni sharia de wa ko ubina mashitna freke do usena ubina baraka ni uyeruka fanga min dira uma ube baraka no fanga de kuka don ka fofana minye jekulunye limana mali konala yanno ninake ashen fole ni baranka ke wa ko dona taula communiquer bina blasenga wala sa minye transition puntlena nunye kalata ko nasra nuna wala sa onye ka se ka fo jamana denye benkera minka ka se ka nyefo jamana nyamawi muso mimbe na lede kumeka ministre de l'administration ba fo délégué mimbe ministre de l'administration territoriale tokola ale de ni kuma nun fo ni oye madame Fatmata Sekou Dikoye asri fle libana ayni bo l'essor ale konala nambura l'essor kono amido face de semaine le sphinx ale kono sphinx ya jira ka fo ay ngal de ke ko minye affaire Sophie Petroné ale joni libana Sophie Petroné de musokorobaye français jamana dende do wala sa ale kumnena bamanci jekulu mawfe limana abe sangelembo nga jarla ka fo wulika jo kera ayre sira kabla wa ka wulika jo watila kabla lilani ala mahina na sumela sila limana ale ode blala nyonfe ni jatemine ke aka segini kana mali konala yanno ni oye francika okani musonyi Sophie Petroné ale bi ko mali jamana fama ubika nyini chama dike wala sa abiseka yi chomina konga kuna fonisira do fana jira oya semenja ka foko ko chientala ko bamako yanno mamunu be no luyo kuma fo ka bina fo ko rebu dala mini Sophie Petroné ale nyini te fangelen fe ni jatemine ke akoko ni semenja le do bi ka foko Sophie Petroné no e français ka denye libana ka be mali konala yanno mi AFP mawe ano France fanaka kuna fondisera do agence France Presse ale o sementia waye kuma kan damado refo oluye o kuma kan numbe talike sensi ka fola ko uyanyi nga ko muna wa ka fode ale be malila yanno aka ngali kera aka jabi kera muye akwa ale be malila ale ba yere de fei aba yere ka sodi abina foni ye malide wera yininga muna ebe malila ya otini jabi ko nebe malila ya ben fa jamana na wa Sophie Petroné fana ka jabi kero ye ko uya yininga ne ga jo sira fe ako ale be malila ya wa aba yere ka so olasa ako tiendo abe wati jambo ale be malila yanno ko wa ale joro lintere abi malila ya joro foi kise kelen de taka wa ko foi ta nin kuna bi wa niso jalendo fana ka fo abi malila yanno ko katika mashi toro wa mashi fana tika toro mashi ka toro tika sama bi ni kuna foni mindirani libana ka jira ka fo mali janameri yoro ale batakiu ke ko ka Sophie Petroné nyini jona alemi ni ani alama hina na sumela sisela olukumbe bamanchu bolo libana octobre kalo tle mois temeni samba flani mois ublala odela ambo sangele labi na fora ko Sophie Petroné a segira kana malila yanno ko wa ko abi malila ya amena de limana abi kalo shegi rebo sabu fasilika fola no ye sphinxi ko ablala hala mateme kalo damado ka ko segira kana malila o ya so mawma bo kalama o kosa ina de mawbora kuna foni kalama ka foko Sophie Petroné limana ka abe mali du kolo sanfɛ kafara oka limana sanani bolo kono maya mina yo ke yad agalika jekulu no ye jesim sakato sambiolo fla ani worola musokoroba do de limana konga musokoroba bi aka segi kana malila yanno anake ani bamanchi jekulu no yad agalika mawe kuma nyonya bu nyonche walma domba ya were bu uni nyonche ni du jatemne ka anga jamana nyamago bi olu be ka laini ke kuma be sona halna sorla uma laini ke kunga kuma ka ke mi yad agali aleka jekulu fe de la ni jatemne ke français keleno ka ikongoma o baran oni jamana nyamago che ka foko kuma tina ke bamachi mofe kunga mi ni musokorobanyi limana alebisiga ke maye mami na bisega kuma yonya teme mali jamana ani bamanchi olu nyonche konga janameri koni bataki min bla ko ka Sophie Petroné ale nyini de mano ko kuma ngoni kuma de ye ka fote ka sega mawu olu jabo kuna foni flare ne ka kuma te anya boli sphinx ale de konnala nambora sphinx kono ambi do mi indépendant face de 7 kumana de mano indépendant jira ka fo ko min bi talike
CNT ko ale ka séance plénière aye sigi min kɛ kunungo min ye CNT ni ale ko fɔ o bɛ an ka député minnu bɛ n'olu bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la bi a b'o olu de ko fɔ limanaw k'u ye sariya dɔ ta ni o b'a ɲini ko ka Isa Kawujim sariya b'a nɔminɛli sariya kelen bɛ ka nɔminɛli min kɛ n'a ka kiiri yɛrɛ kɛra ko ka o jɔ fɔlɔ walasa conseil national de transition k'u ye ɲɔgɔn ye kunungo alamisa séance plénière de senfɛ u ka ɲɔgɔn ye tɔgɔ de y'o ye o de senfɛ u y'a jira k'a fɔ Isa Kawujim yɔrɔ bi ale bɛ kaso la ko a fɔra jalaki min binn'a kan n'o de ye jamana burujali ye walima ka tanama kumaw fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a jala k'a fɔ ko CNT kɔni ye bolowuli kɛ maa 100 ni maa 1 olu ko ka jalaki min binnen don a kan ko ka jalaki ko ka ɲɔngiri fɔlɔ maa 7 bɛ yen olu ko k'olu ma sɔn maa 5 sɔrɔla olu y'u yɛrɛ minɛ olu m'a fɔ ayi m'a fɔ awɔ o la sa indépendant ka fɔ la ko min ye Isa Kawujim ka minɛniko kuma ye kuma caman de bolila o kan ale de bɛ cɛmancɛ fanga CNT o ɲɛma dankanya la bi yɔrɔ an y'a fɔ ten min jalaki min binnen don a kan o de ye ko a ye kuma caman fɔ kuma minnu n'o ye dantɛmɛ kumaw ye kuma minnu n'olu bɛ se ka hali taa jamana yɛrɛ dɔgɔyalimaw la a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw indépendant ka fɔ la Isa Kawujim yɔrɔ u ye sɛbɛn min bɔ n'o ye rapport ye o b'a jira k'a fɔ ko Isa Kawujim a ye kuma minnu fɔ ni gendarmerie yɛrɛ wulila ka taa a nɔfɛ f'a ka so ko ka a jaso ka taa n'a ye k'a kɛ i n'a fɔ u taara bandi kɔgɔlen dɔ de minɛ limanaw ko CNT maaw ko o tɛ fɛn bɛnta ye k'a sɔrɔ dun Isa Kawujim ale ye 4e vice président de ye CNT kɔnɔna la ko an y'a fɔ ten u bɛnna min kan n'o ye résolution ye o ye k'a fɔ Isa Kawujim maa min y'u bolo wuli CNT kɔnɔna la ko ka a bila ka bɔ yen maa 100 ni maa 1 maa 7 ko ayi olu ma sɔn maa 5 ko aya k'olu y'u yɛrɛ minɛ an b'o de dankan la bi u ye sariya minnu fɔ limanaw o ye article 62 o min b'a jira k'a fɔ ko birifini min birilen don CNT maaw kan wa an ka sariya sunba yɔrɔ ale ni charte de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o sariya kelen article 44 an ka constitution kɔnɔna la o fana b'a jira k'a fɔ député o député ne sugandira Mali kɔnɔ birifini dɔ bɛ k'i kan wa ni député bɛnna kan k'a fɔ ko aya karisa kiri wulila nɔfɛ an kɔni an ma sɔn a ye karisa bila ko wa o sariya kelen ni charte de bɛ se ka ɲɔgɔn ye ni sariya kelen na article 62 ani article 44 o la ko CNT maaw ko Isa Kawujim a ye minɛni min kɛ nin ye limanaw ko jalaki min binnen don a kan ni o ye o b'an ka article 167 code de procédure pénale ko ka jamana buruja limanaw ko ka Isa Kawujim ko ka a ka ɲangini ko ka a dulon fɔlɔ yani waati dɔ cɛ ko nka ko u m'a fɔ ko ka sariya k'u sen don sariya ka baara la k'a fɔ sariya u bɛ fɛ ka a bɔ a ka kuntilenna kan dɛ u m'o fɔ limanaw ko nka u bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ Isa Kawujim jalaki min b'a kan fɔlɔ o jalaki o ka bin nka min ye kiiri tigilamaw ka lafasali kuruba 2 min bɛ yen n'o ye Sam ani Silima ye limanaw olu ye bataki dɔ kɛ bataki min n'o b'a jira k'a fɔ ko sariya maa maa bɛ yen ko fanga b'i bolo i kɛra jamana marabaaw ye o i kɛra kiiri tigilamaw ye o i kɛra député ye o bɛɛ ka to i ka hakɛ kɔnɔ maa si kana don maa si ka hakɛ la o b'a jira k'a fɔ CNT maaw ye nin hakilila min ta limanaw fan dɔ fɛ kiiri tigilamaw u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye ale indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw ko a bɛna fɔ sɔsɔli dɔ wulilen bɛ min ye syndicat dɔ bɛ yen u k'a ma ko syndical du commerce k'olu bɛ fɛ ka heure 120 o baarabila de kɛ ko wa ni bɛn ma kɛ o la u bɛ taa baarabila bada yɛrɛ la a bɛna fɔ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a na kɛ ale ye sariya dɔ ta min bɛ tali kɛ ko o sariya in a bɛna fɔ ko u bɛ fɛ ka sen tereke o sariya in kan hakilila jiginna cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma programme de vérification des importations ale ye cakɛda ye min n'ale de bɛ kɔlɔsili kɛ fɛn fɛn ye minɛn ye k'o bɛ bɔ jamana kɔ kan walima ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan limanaw ka se ka o sɛgɛsɛgɛ cakɛda in a gulonnen don direction générale du commerce et de la concurrence de la direction générale de la concurrence ale fana gulonnen don ministériso la min b'an ka jamana jagoko kunna ko ana kɛ sariya dɔ tara kosa in na sariya min n'o b'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn ye minɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka taa kɔ kan k'o baara bɛɛ lajɛlen k'o kalifa kɛrɛnkɛrɛnnenya la patronat la
k'a sɔrɔ dun limanaw a baara a man ka kɛ ten dɔ u yɛrɛ ka fɔ la indépendant kɔnɔna la bi ni sariya min filɛ nin n'a taara min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 5 san 2021 k'a sɔrɔ dun ko gouvernement limanaw k'a ye ni mandat min ta k'a di conseil national de patronat CNPM utukalo tile 18 san 2018 limanaw ko a ma bɛn o de la programme d'inspection à destination o kɔni wulilen don k'i jɔ bi k'a jira k'a fɔ ko miliyari 23 ko CNT maaw b'o de sɔrɔ nin baara in hukumu kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun limanaw sariya sɔsɔ yɛrɛ don o de la min ye PVI maaw ye u ko sariya sɔsɔ don wa baara in kan ka kalifa min ye ministère de a baara in kalifa a bɔra patronat bolo k'a don ministère de l'économie et des finances de bolo ko nka o si tɛ baara in a tiɲɛ yɛrɛ ye a tiɲɛ ye min ye limanaw o de k'a fɔ maa min n'a ka kan i n'a fɔ u ka secrétaire général ka fɔra Nuhum Sidibe a ko PVI bi olu kɔni jɔlen don kan kelen de kan a ka bɔ ministre des finances bolo a ka don ministre des commerce ale bolo sabu ko bɛn o de ye bɛnkan ye o procès verbal kɔnɔna la wa ko o bɛnkan min filɛ nin sariya de don wa premier ministre kun y'a sariya ta k'a bɛna fɔ ko sariya in bɛ ka tereke bi o de la u y'a ɲini a ka segin min ye ministre des commerce ma min y'an ka jagoko ye ministre so min b'o kunna ko n'o tɛ limanaw k'u bɛ sɔn ka taa baarabila bada yɛrɛ la don nataw la heure 120 o baarabila kɔfɛ kunnafoni filɛ an y'a bɔ indépendant ale kɔnɔna la n'an ye indépendant bila limanaw an bɛ don phase 17 nouvelle horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin waati in na an ka armée ka kunnafoni sira min bɛ yen n'o ye DIRPA ye ko ale bɛ to ka kunnafonidilaw wele laada don a kɛra laada ye nin na ka siɲɛ 4nan yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA kunun ko alamisa u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ a kɛnɛ yɛrɛ ka yen nɔ Mali ka dɛmɛba minnu bɛ yen lakanako siratigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mission de formation de l'Union européenne au Mali EITM ani force Barkhane fo ka taa se MINUSMA ma ani min bɛ tali kɛ G5 Sahel fo ka taa se min bɛ colonel major Issa Kulubali ale yɛrɛ ye finitigiw ka kiiri bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye justice militaire ye ale y'o ɲɛmaa ye an bɛ waati min na ko sisan n'i ye jateminɛ kɛ kumaw daminɛ la nouvelle horizon ka fɔ la colonel major Issa Kulubali ko ale welela kɛnɛ in ka dɔwɛrɛ tɛ walasa kana ɲɛfɔli kɛ kiiri tigɛlamaw justice militaire ale bɛ ka baara minnu boloda finitigi minnu bɛ n'u ye tanamakow kɛ olu ka kiiri bɛ lahala jumɛn na ko nka yanni kuma ka d'a ma colonel Mariam Sagara ale de ye DIRPA ɲɛma o nɔna bila kɛnɛ in ka yen nɔ n'o ye colonel Suleiman Danbele ye a ye ɲɛfɔli minnu kɛ baara minnu kɛra octobre kalo tɛmɛnen in na an kɔrɔ o de ye k'a fɔ forces armées maliennes limanaw dankari kɛra u la bamaci wale tigilamaw fɛ a jala k'a fɔ muguforon dɔ kɛra muguforon 2 kɛra sababu ye an ka finitigi maa 20 olu tora o la maa 13 olu joginna o kɛra octobre kalo tɛmɛnen na i kɔrɔ ko waleya wɛrɛ kɛra min kɛra sababu ye an ka finitigiw ka bolimafɛn 16 ɲɔgɔnna n k'a fɔ bolimafɛn 5 sa kɛ olu tiɲɛna ko bamancima maa 16 olu fagara o waleya siratigɛ la a tilala k'a ɲɛfɔ fana ko min ye attaque dɔ fana kɛra o ye bamaci wale 2 ye ka ɲɛsin an ka finitigiw ma min bɛ tali kɛ maa 4 terrorisiw la o maa 4 fara o la min y'an ka finitigiw ye ko maa 1 o ye o fara o ko siratigɛ fana na min ye nouvelle horizon ye a y'a jira k'a fɔ ko walejugu ninnu na ko forces armées maliennes ko maa 5 n k'a fɔ walejugu 5 ɲɔgɔnna o taara k'an ka armée sɛgɛrɛ ko maa 7 o ni tora o la min ye casque bleu n'o ye MINUSMA ka kɛlɛcɛw ye o maa 1 fana ni tora o la kuma dilen min ye Suleiman Kulubali ma colonel n'a fɔ colonel Issa Kulubali ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ye k'a fɔ ko jalaki bɛ bɛn kuma bɛɛ armée kan k'a fɔ ko a ye dantɛmɛ walew kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma ko nka k'a sɔrɔ dun armée yɛrɛ bɛ armée ɲɛmaw n'o ye finitigi ɲɛmaw ye olu bɛ sɛgɛsɛgɛli sugu bɛɛ lajɛlen la walasa an ka finitigiw mana ye tanamako fɛn fɛn na limanaw ka se ka kiiri a ka ɲɛfɔli la o de la a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi finitigi min bɛ yen bi ni olu ka kiiriw kɛra k'a ta novembre kalo san 2020 k'a bɛ se finitigi 30 ɲɔgɔnna ma
officier b'a la sous-officier b'a la fo ka taa se finitigiw ma n'o ye homme de rang ye a jɔla k'a fɔ colonel major Issa Kulubali ale yɛrɛ bɛ directeur justice militaire ɲɛma bi a yɛrɛ yana ka bɔ nin ɲɛma in na a sugandira ka kɛ ambassadeur turkikaw fɛ yen yana ka taa yen ale kɔni nana ɲɛfɔliw kɛ yana ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la ko finitigi dɔ bɛ yen ni ale de tun ye sécurité d'état ɲɛma ye colonel Kasum Goïta ani maa damadɔ ko olu minɛna ka u bila mandat de dépôt la kaso la walasa kunnafoni minnu bɛ yen ni olu sɛbɛntiyara kunnafoni sira dɔw fɛ araba novembre kalo tile 3 san 2021 k'a fɔ ko nin ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun bɛ sécurité d'état la colonel major Kasum Goïta ko ani finitigi dɔw tun bɛ jɛ la u tɛgɛ tara commune 6 ale tribunal fɛ k'a sababu kɛ ko siga kɛr'u la k'a fɔ ko tun bɛ fɛ ka fanga dafiri de kɛ jalaki min bin'u kan o de ko association de malfaiteurs tentative de coup d'état i mana o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ani maa dɔw bɛ jɛ la wa ko tun bɛ fɛ de ka min ye fanga ale dafiri o de la juge d'instruction min filɛ nin ye commune 6 ale tribunal kɔnɔna la Mamadu Yatara ko ale tun ye sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ boloda ni maa kofɔlen ninnu nɔfɛ colonel Assimi Goïta ale min bɛ fanga la ale de tun bɛ comité national pour le salut du peuple o ɲɛmaaya la CNSP an bɛ don min na ko bi colonel Assimi Goïta ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la min ye Human Rights Watch ntɛnɛn octobre kalo tile 4 ale tun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'a fɔ ko Bamako sigida dɔ bɛ yen n'o ye Bakɔ Jikɔrɔni ye ko maa finitigi caman bɛ yen olu tun taara colonel Kasum Goïta a ka so koli a yɛrɛ bɛ san 40 bi k'a fɔ ko siga kɛra la ko a sen bɛ ko dɔw la kabi o waatiw la siga kun kɛra cɛ in na a jirala k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 14 waati o waati min bɛ ka fɔ nin ye lemana octobre kalo tile 4 tɛmɛnen k'u y'a minɛ ka taa n'a ye a somɔgɔw ma a bɛ yɔrɔ min na k'an bɛ don min na ko bi a kunnafoni kɔni bɔra ka bin a yira k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na sabu siga kɛra la k'a fɔ lemanaw ani finitigi dɔw de bɛ jɛ la minnu tun bɛ fɛ ka fanga dafiri n'o ye colonel Assimi Goïta ale ka fanga ye kunnafoni min n'a sɛbɛntiyara nouvelle horizon kɔnɔna la bi o ye k'a fɔ limanaw a kɔni bɛ bolola bi ani maa caman minnu bɛ yen ni wa sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ senna ani fɛn fɛn bɛ yen k'olu tun bɛ jɛla nin ko in na Toguna A Traoré ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ limanaw an bɛ don min ye le soir de Bamako ale fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye colonel Sadio Kamara ministre min bɛ yen n'ale de b'an ka finitigiw ka koɲɛ kunna bi ko ale cira joona a ka taa Côte d'Ivoire jamana kan min ye Dramane Ouattara ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi yɔrɔ CEDEAO ka jɛrɛ min bɛ yen n'ale bolodalen don don nataw la novembre kalo tile 7 a kan ka bɛn kari nata in de ma walasa u ka se ka taa kuma CEDEAO ɲɛmaw fɛ ɲangini min bɛ yen n'o bɛ sɔn ka bin Mali kan jamanaw ko kana se ma a ka fisa wuli ka bɔ n disi ka ye an ka jamana ɲɛmaw bɛ fɛ ka taa o sira de kan ka taa kuma joona min ye CEDEAO kotigiw fɛ yɔrɔ kɔsa in na Nana Akufo-Addo ale ye Ghana jamana faama ye ale CEDEAO kotigiya b'ale de bolo ale bɔra yan nɔ a kun ye ɲɛfɔli minnu kɛ k'a fɔ de ko transition ye waati min d'a yɛrɛ ma n'o ye kalo 18 ye u ka o bonya ni dun ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan coup d'état donna coup d'état kɔnɔ n'u k'a ma ko coup d'état dans coup d'état jamana o de kɛra sababu ye an ni jamana caman bɛ yen an n'olu ka lahalaya tɛ kelen i n'a fɔ Sudan b'o la Laginɛ b'o la ko nka jamana fila in n'o ye Mali ni Laginɛ CEDEAO bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ nin jamana fila in kan yanni CEDEAO ɲɛmaw ka ɲangi bɛ Mali kan an ka jamana ɲɛmaw ta kɛra an ka wuli k'an jɔ joona yanni CEDEAO ka ɲangini bɛ an kan o de la ko colonel Sadio Kamara ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan bi walasa ka taa kuma ni Alassane Dramane Ouattara ye nka limanaw kuma ɲɔgɔnya in ni an ka finitigiw ma s'a fɔcogo la a bɛ sɔn ka kɛ donan bɛ fɔ a jigi kɔ sabu CEDEAO ni anw cɛ limanaw an ka yetaw tɛ kelen ye an bɛ don min na i ko bi fasiri filɛ waati sera limanaw an b'a bila nin kan yan nɔ an sera ka min lakali aw ye o ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna